Sehat, Alhamdulillah. Alright. Dah musim influenza. Alright, okay. So actually untuk petang ni kita santai je. It's actually about ni lah, kita sharing kita about psikologi dalam pemasaran. So actually kalau kita talk about psikologi ni sebenarnya is quite general lah, dia umum lah. So for today actually kita akan kita fokus on ni lah, 6 weapon of influence. So this is actually a principle lah, form of principle daripada Robert Cialdini. So actually it's a book sharing jugalah. So I hope you guys can understand and enjoy also lah, enjoy the sharing lah. Alright. So without further ado, alright. So I think firstly is what is psychology itself lah. Psychology is basically the study of human mind and behavior. Maksudnya pengajian tentang minda dan manusia punya behavior lah. Alright. So manusia ni dia ada fixed action pattern, dia punya behavior lah. So behavior manusia ni dia adalah fixed action pattern yang sometimes kita ada dan kita buat secara subconscious lah. Dan kita punya behavior ni dia describe as every action behavior has a trigger. Trick word tu dia punya sound effect lah, sebabnya daripada buku kan. Dia tak adalah bunyi je. So you guys can imagine that lah. So basically every action, our behavior ni dia ada trigger lah, dia ada trigger. Contoh let's say kalau kita masak air, lah buat Milo ke, masak Maggi ke, kita masak air and then air dah panas. Kadang kita tak perasan, kita terpegang kettle, cherek tu. Biasanya kita biar lama ke atau kita pegang je, kita terus angkat. So most likely biasa kalau kita pegang air panas ni, kita akan terus angkat. So that is what's called fixed action pattern. Maksudnya kadang benda-benda ni, behavior ni kita buat secara subconscious lah. Sebab benda ni dia ingrain dalam kita punya mind lah. And with current world massive distraction, thousands daily decision and most people use stereotype as a shortcut. So sebenarnya behavior ni yang sometimes can be considered as bias and stereotype ni. Kan biasa kita dengar bias dengan stereotype ni biasa kita dengar dalam negative connotation. Biasa kita nampak negatif lah. So sebenarnya bias dengan stereotype ni is not necessarily negative. Sebenarnya memang manusia pakai stereotype ni sebagai shortcut. So stereotype ni is actually a shortcut untuk manusia lah. Sebabnya kita dalam kehidupan ni, dekat dunia kita ni banyak distraction. Even macam-macam lah lagi-lagi dengan social media. So we have a lot of distraction. Tambahan pula even everyday kita buat itulah kita buat thousands of daily decision. Ada yang tahu tak manusia ni sehari dia buat berapa decision? Conscious and subconsciously. Ada yang tahu tak? You can take a guess lah. Tapi dekat situ pun from there dah ada guideline. 40. Ada yang kata 40 decision. Yang lain ada tak? Ada yang lain? Boleh try lah. You can take a guess. 41. Okay. Saya Amin. 50 lah. 50. 100. Alright. So actually kalau korang tengok from the center is 1000. Oh okay. So paling tinggi 15,000. So actually manusia buat decision in a day, subconscious and conscious, is averagely 35,000 decision every day. 35,000. And from 35,000, 10,000 is actually from our diet. Maksudnya pasal makanan. 10,000 decision. Sebab tu orang tanya makan mana tu macam susah kan. Sebab memang kita banyak buat decision. So actually stereotype is actually a shortcut lah. Shortcut untuk kita buat decision. So that's why kita guna. And yang paling simple for example adalah expensive equal quality. Biasa kan kalau kita pergi kedai, tengok barang, contohlah kita ambil item jam lah. Jam kita tengok 5,000. Tengok 5,000 tu dah tahulah. Of course lah quality lah. And benda ni sometimes is a truth lah. Contoh lain lah mudah. Kereta lah. Let's say Azia. Sorry lah siapa Azia terasa. Azia dengan Merc kan. Siapa Azia dengan Merc. Of course lah Merc lagi mahal kan. Jauh lagi mahal. But from that itself kita boleh tahu yang Merc ni adalah lagi berkualiti berbanding Azia. And it's the truth lah. Dia punya big quality of course lah Europe punya car kan. So memang and it's the truth. Sebab tu stereotype and bias ni is not necessarily negative.
Sebenarnya dia menjadi shortcut untuk kita buat decision. Sebab tu nak tak nak, suka atau tak, kadang manusia ni dia memang guna bias and shortcut. Dia guna bias and stereotype. So it's not necessarily negative connotation. So another example adalah contrast principle. Contrast principle affect the way we see difference between two things. They are presented one after another. So basically contrast principle ni maksudnya dalam kita tengok mana-mana item atau produk, the first thing yang kita jumpa will be a benchmark. Benda yang pertama kita jumpa adalah akan jadi benchmark lah. The first thing yang we see. Contoh tadi kan, kita cakap pasal jam lah tadi kan. Contoh lah, kita pergi kedai, kita jumpa jam 200. Lepas tu jam yang kedua kita tengok adalah 1,500. So of course kita akan consider 1,500 is very very pricey. In comparison, kalau kita pergi kedai, kita tengok jam ni 5,000 lah. Lepas tu kita tengok second, ni 1,500. In comparison, the second one 1,500 tu suddenly becomes cheap. Subconsciously dia akan jadi cheap lah. So that is contrast principle lah. Alright, next. Okay, so today tu baru mukadimah tu untuk introduction. So basically kita akan pergi 6 power influence lah. So nanti boleh recap balik lah. So dia ada 6 lah actually lah. So ingatkan nak bagi half je sebab banyak sebenarnya. So hari ni sebenarnya banyak juga content, tak apa kita go through sebab nak bagi full ni lah, full view. So the first one is reciprocity, second one is commitment and consistency, yang tiga social proof, yang keempat liking, yang kelima authority, and the last one is scarcity. And I think mungkin some of you dah biasa dengar lah benda ni. But I think in this context daripada Dr. Robert ni, I think you can see something maybe yang new found lah. Alright, firstly reciprocity. So reciprocity rule ni maksudnya we should try to repay in kind what another person have provide us. Alright. So maksudnya rule of reciprocity ni simple je. Kalau orang bagi something dekat kita, kita akan rasa responsibility atau oblige untuk balas jasa dia. Biasa contohlah kita minta member tolong pick up dekat TBS ke, atau tolong hantar pergi airport ke. Kan biasa kan. So biasa bila kita dah minta tolong kat member tu, kadang okay nanti aku belanja lah, nanti aku belanja something kan. Maksudnya kita memang akan rasa in-depth lah. Memang kita akan rasa in-depth untuk balas sesuatu kepada member tadi tu. And secondly, it does not require us to have asked what we have received in order to feel obliged lah. Maksudnya, tak semestinya kita kena request dulu benda ni baru orang rasa in-depth. Tak juga. Contoh paling dekat raya lah. Biasa raya tu atau bulan Ramadan lah biasa. Raya biasa kalau kat kampung-kampung, tak sure mungkin bandar mungkin kurang sikit amalkan ni. Kalau kat kampung biasa dia akan tukar juadah. Biasa yang jiran-jiran kita bagi juadah, bagilah makcik kita. Kadang mak-mak kita tukarlah, bagilah lauk-lauk. So kadang of course mana dia kita tak pernah minta pun dekat jiran kita nak bagi kan. And sometimes jiran kita tak minta pun, kita just bagi je. Tapi bila dah bagi, biasanya kita akan kita akan rasa obliged. Biasa mesti mak kita ni tak apa ni isi benda lain pula kan, karipap ke apa. Kadang bagi karipap balas balik seri muka ke. Biasa kita akan rasa indebted walaupun kita tak minta benda tu in the first place. Okay. And then yang ketiga adalah another feature adalah the rule is a small initial favor can produce a sense of obligation to substantially larger return of favor. Maksudnya apa? Maksudnya dalam reciprocity ni tak semestinya benda yang kita nak bertukar tu adalah equal. Tak semestinya, kadang kita bagi nasi lemak semungkus. Mungkin kita akan dapat balik kita dapat nasi lemak the best kan. Tapi let's say kita dapat kita bagi satu bungkus. Lepas tu jiran kita balas balik rendang satu balang. So it's not necessarily benda yang sama. It's not necessarily equal. So benda ni is this is the three rules in reciprocity. Dan kita boleh tengoklah benda-benda ni. Kadang kita of course kadang kita tukar-tukar dengan member. Kadang kita punya favor tak sama dengan yang kita buat kan. Contohlah macam member minta tolong cat rumah kan. Contoh kita baru pindah angkat barang. Lepas tu dia belanja, tak tahu belanja pizza ke apa kan. Kadang like pizza tu how much je. Tak adalah mahal mana kan. Compare to our effort, tenaga kita, masa kita habiskan. So kadang dia not necessary equal lah.
in terms of reciprocity. Alright, so kita tengok gambar sikit lah, bosan lah tengok gambar. Kita tengok teks, kita tengok gambar. Alright, so perasan tak, biasa benda ni kita nampak kat mana? View ni. So komen sikit, view ni kita nampak mana? Kot lah dia rasa. View ni. Ada booth, kat mall. Mall. Yes, IOI ke, mana lagi ya? IOI, Pevi yang baru kan, Pevi kan, Pevi Kuit Jalil. So biasa kita nampak dekat mall, Tesco. Yes, biasa kat mall lah. Alright, so perasan tak tahu korang nampak tak, boleh nampak kat atas meja tu ada apa nampak? It's like macam makanan lah kan. Kalau perasan lah atas meja ada makanan, ada kuih. Kuih sikit. So biasa, tak apa korang tahu lah kot, Siti ni brand bank lah kan. Yes, popcorn lah, in detail. Ni popcorn lah sebenarnya. So in detail. So Siti ni apa? Ni booth apa? Siti ni, Citibank, bank kan. So booth ni biasa untuk apa? Untuk credit card, betul tak? Dia main product biasa credit card. So biasa kita akan nampak lah benda-benda view macam ni. So kalau tengok atas meja ada popcorn. Yes lah, PL lah. Ada personal loan and a lot of things lah. So biasa diorang akan provide macam-macam lah. Dia akan simpan barang dia dekat booth. So in this case ada popcorn lah. Biasa ada macam-macam, ada plushie. Kadang kalau yang up sikit dia ada ada electrical appliances lah. Kalau yang mahal sikit. So biasa kadang dia bagi kat kita, tak tahu, biasa mesti pernah kena approach lah. Lagi-lagi kalau pakai smart-smart kan, pakai kemeja, pakai swaslet. So confirm kena approach. So trick dia lain kali kalau nak keluar pakai seluar jean. Kalau seluar jean koyak confirm dia tak datang. Alright. So basically dia akan ni lah. Dia akan give something to us lah. So in this case dia akan beli popcorn ke apa. In return untuk kita apply dia punya produk. Which is in this case ni lah dia nak sign out biasanya credit card lah. And kita tahu of course lah. Credit card ni dia punya value is much higher. Compare tu dia punya popcorn ke, dia punya plushie ke, teddy bear ke. Of course. So that's why they understand this. They understand this, that's why they can implement lah benda ni. Alright. Banyak lagi sebenarnya. Okay. So ni yang contoh yang model sikit lah. Tak tahu korang nampak tak? Agak-agak tu brand apa? Biasa nampak? Ke ada yang pernah dapat benda ni? Ni dalam email lah. Yes, Zeus. Yes. Ada yang pernah dapat tak benda ni? Kalau tak pernah dapat, lepas ni register Zeus ni promote je. Register Zeus. So nanti you guys akan dapat. Ni apa? Okay. This is actually email lah daripada Zeus. Ni memang saya punya personally lah. So ini apa? This is a free voucher. Free voucher untuk birthday lah. Birthday voucher. And Zeus, dia bagi cake free. Yes. Free ya. In for every purchase lah. Tapi still free lah. Dia tak ada cap berapa, RM5 ke apa ke. So memang Zeus bagi free. So this is one of the form lah. One of the form of implementation. Bagaimana kita kata this marketing player, dia akan play benda-benda macam ni. So macam tadi kita nampak offline lah. So yang this one is online lah. So example dia bagi cake lah. So it's in the same concept. Ada yang beritahu apa 80% discount, tu ada cap RM10 lah. Tapi RM10 tu actually huge jugalah. RM10 besarnya. Alright, next one. Commitment and consistency. Okay. Commitment and consistency. A common weapon of social influence were desire to be and appear to be consistent lah. Maksudnya apa? Okay, ni second principle. Maksudnya manusia ni dia suka nampak konsisten. Dia suka nampak konsisten, dia suka commit to something. Biasanya kalau kita dah commit to something, jarang lah kita tukar-tukar. And secondly, kita akan convince ourselves bila kita dah buat decision, kita akan convince yang decision kita tu adalah betul. Kalau perasan biasa kita dah buat decision, kita akan nampak macam benda-benda lain sekeliling kita yang menyokong decision kita tu. Kalau perasan lah, sometimes kita buat decision ni, kata kita, oh betul lah aku buat macam ni, betul lah aku buat macam ni. Benda tu sebenarnya adalah our subconscious, subconscious punya mind yang nak pastikan, oh aku ni sebenarnya buat, nak pastikan kita, yes, ayat nak sedapkan hati. Benda tu yang akan datang, subconsciously, nak sedapkan hati kita. Kadang sebenarnya not necessarily, yelah kadang kita buat decision betul, kadang tak berapa betul. Tapi in either case, kita akan sedapkan hati lah. Nak tengok ni, betul lah ni aku buat macam ni. So that is the principle of commitment and consistency lah. And kalau tengok
Nombor 3 lah, nombor 3, komitmen ni dia akan jadi sangat strong bila mana dia adalah aktif, public, effortful and freely chosen. Maksudnya dia buat komitmen tu secara aktif lah, dia bukan pasif. Kedua, dia buat secara public. Contoh lah, contoh kita nak diet lah, nak diet. Biasa kalau orang nak diet, ni boleh try lah. Kalau dia rasa nak buat sendiri-sendiri, compare tu dia announce. Contoh announce lah, dia komen ke, dia post lah, upload kat status. Oh aku bulan ni aku nak diet. So biasanya bila dia buat dia punya komitmen secara public, dia akan lebih strong untuk follow through apa yang komitmen yang dia dah buat tu. Alright. Yang ketiga adalah tadi lah, effortful. Effortful tu maksudnya lagi banyak effort yang dia dah letakkan untuk satu komitmen tadi, untuk contohlah decision dia tadi, lebih banyak dia punya strength untuk follow through. Contoh orang beli kereta. Contoh beli kereta, biasa kalau kita dah survey, kita dah macam-macam, kita pergi kedai, kita survey, lepas survey kita pergi test drive lagi, kita dah test drive, kita ni lah nego lagi dengan dengan staff tu lah, dengan sales person tu. Lepas kita dah buat proses ni, sampai kita dah nego, dah dapat special price, biasanya kita akan lagi tergerak untuk commit kepada kita punya decision tu. Maksudnya bila kita dah letak lagi banyak effort yang kita letak, lagi tinggi kita punya higher chance untuk buat decision. Right. And then dekat mana yang orang biasa nak nampak konsisten? Biasanya dekat their words, point nombor 4 their words, beliefs, attitudes dengan deeds. So biasa memang ni lah, people we want to be consistent dengan apa yang dia cakap, apa yang dia pegang, prinsip dia lah. Alright. Okay, so boleh, alright, okay. Ni mungkin laki senang kot tengok ni kan. Seperti EPL. Jemaah EPL ni lagi bulan depan start. Alright. So boleh tengok So kat depan ni, dia tak tahu lah kalau dia yang tak tahu. Dah ada lah. Jangan berperang dekat komen. Jangan berperang dekat komen. Alright. So kalau tengok, this is Big Six lah dalam Liga EPL lah. Dalam Liga EPL lah. MU Liverpool, Chelsea, Ghana, whatsoever lah. Alright. Okay. So basically, kalau korang tahu lah biasa, jangan perang kat komen. So biasa boleh tengok biasa yang lelaki lah. Biasa dia orang start tengok bola age 7-8 tahun kan. Biasa skor rendah kan. Skor rendah tengok. Biasa lah kalau dah kecil-kecil support MU, daripada skor rendah support MU, tiba-tiba dah besar, dah kerja nanti, most likely dia agak-agak dia nak tukar ke tak. Contohlah daripada skor rendah, skor menengah support MU. Dia akan support, betul tak? Walaupun tak menang trofi apa kan season lepas kan, tak menang apa pun. Dalam entry. Alright. EPL je lah, EPL lah. Yang Serie A tak masuk Alright. So basically people memang akan konsisten lah. Kalau kau tak konsisten, orang cakap apa? Orang cakap lalang. Alright. Orang cakap lalang kan. So tak ada mana ada orang suka jadi lalang. Contoh same goes to let's say a politician lah. Kalau politician tak konsisten, orang cakap apa? Orang cakap ni katak kan. So nobody likes to be inconsistent. Tiba-tiba J. Alright. Next. Okay. So this is ni For Emperor. For Emperor atau Yonko. Saja bagi drop reference sikit kan. For Emperor Yonko. Ni nak bagi ni sikit tips sikit. Nak bagi tip. Nak bagi inilah hadiah. Siapa yang tak ada 4-4 ni, tak ada satu pun apps dalam phone dia. Nak bagi RM10. Ada ke? Ada tak? Aku sani. Aku tak ada Lazada. Tak, dia satu je, bukan semua 4-4. Oh yeah. Satu je. Okay. Alright. Nampak tak boleh beat kan? Alright. So at least ada satu. Grab, Foodpanda, Shopee, Lazada. Either one. Tu tak tahu lah, tak ada phone tu pakai, tak tahu lah. Pakai burung ke apa. Alright. So basically this is one of the big company lah. Big company currently that is conquering the market right now lah. So apa yang sama antara ni lah, 4-4 company ni. Believe it or not, 4-4 company ni, this giant company, they really put their stake, a really big stake in this principle, in commitment and consistency. Maksudnya, one of their marketing strategy, their business strategy, very hold dearly dekat principle commitment and consistency. Sebab apa?
Sebab bila dia orang start up company-company macam ni lah, same goes to most ada unicorn company, dia orang akan drop a lot of money. They will throw a lot of money. Ingat tak dulu kita ni lah Grab ke Shopee ke Lazada, banyak gila voucher, betul tak? Kadang voucher sampai apa RM20, RM30, free shipping macam sekarang berapa? RM4 kan? Tinggal RM4 je, betul tak? Dulu RM15, betul tak? Ingat? Kalau ada yang masih ingat lah, 2016, memang jauh beza. Kenapa? Sebab apa dia orang boleh drop banyak-banyak voucher tu? Kadang memang ni lah kita nampak macam, ish, untung je. Boleh untung ke drop apa voucher macam tu? Jawapan dia adalah dia orang tak untung. Jawapan dia apa? Dia orang tak untung. Sebab apa? That is one of their business model. Dia orang memang tak untung. Sebab apa? Dia nak acquire dia punya user dulu. Tak kisah apa cara, walaupun dia at negative profit, dia akan acquire je user dulu. Bila dia dah ada user, dah million user base, tak sure lah berapa, tapi definitely million user base. So dia akan start, that's why dia akan start restructure balik dia punya ni lah, dia punya profit. That's why sekarang tu lah, daripada RM15, potong lah berapa voucher, tinggal RM5, RM4. And latest by this week kan, yang minggu ni Shopee kan, dah apa cashback dengan free shipping pun dah tak boleh pakai sekali lah. Kena pilih satu je. Nampak tak? Because they are restructuring for profits. Tapi that is their gamble lah. Bukanlah gamble sebab they have their own data lah. Tapi that is their take on this principle. Maksudnya they are willing to state their principle of consistency. Maksudnya even though dia orang dah tarik balik voucher-voucher tu, so people akan still spend lah. People akan still spend with them. Lagi-lagi kalau monopoly lah. Alright. Okay, social proof. Ini rasanya antara yang paling famous lah. Ni I think yang paling famous. Boleh tengok lah. Social proof. Which is given, we view behavior as correct given to certain degree that we see others performing it. As a rule, maksudnya kita ni biasanya commonly kita nak tahu betul ke salah, kita tengok orang lain buat. Kita tengok orang lain buat. Biasa kalau kita, let's say lah, kita nak beli something kan, pilih biasa tiket lah, let's say tiket. Kita masuk tempat lah, tak tahu mungkin tempat yang first time kita pergi. Mungkin kita tengok bola ke, nak beli tiket bola. Mungkin yang first time kita pergi, kita nak cari dekat mana, biasa kita tengok apa? Kat mana orang paling ramai, betul tak? Kita cari. Orang ramai kumpul kat mana? That is where we are heading. Sama juga, in terms of social proof, biasanya kita nak tengok betul ke salah, kita tengok, biasa majority orang sokong apa? That is human by nature. Dan lagi ramai orang support the idea dan lagi betul benda tu. Lagi ramai orang sokong maksudnya lagi betul. That is the principle of social proof. Dan ada dua factors yang menguatkan lagi social proof, which is uncertainty dengan similarity. Contoh macam tadi kita nak beli tiket tak tahu apa dia kan. Kita ada apa masa tu? Kita ada uncertainty lah sebab kita tak kenal tempat tu. So social proof ni dia akan amplify bila mana ada element of uncertainty. Secondly adalah similarity. Similarity in terms of apa? Maksudnya kita tengok crowd tu similar macam kita. The more similar the crowd it is, the more the higher it is the tendency untuk kita follow. Biasanya macam tu lah. Kalau tengok lagi sama, lagi mudah lah untuk kita follow. Alright. I think ni lah. Okay, this is actually just numbers lah. Like 40% consumer take recommendation from family and friends. Lepas tu 70% baca review before purchase and 92% B2B buyer akan beli after ni lah trusted review. So you can take these numbers with a pinch of salt lah sebab biasa data ni different, orang kata different study lah. Kat mana-mana pun dia tak sama. Tapi you can bet that the pattern is the same lah. Maksudnya lagi ramai yang orang setuju, lagi ni lah, orang lagi percaya lah. Lagi banyak review, lagi orang percaya. The principle is the same. Like same as this one lah, sama je. In terms of numbers lah. The pattern is the same lah. Maksudnya lagi the stronger the reviews, lagi tinggi in terms of volume, lagi mudah orang percaya. Okay. So ni just direct example lah untuk social proof ni. Ada customer reviews, ada testimonials, ada social media post and also case study lah.
So ini UGS atau GC lah. Alright. Ni biasa mostly kalau nampak orang kat website lah kot. Website usually will use this template. So kalau perasan there are a few things that I would like to highlight lah dengan sample ni. Contoh is loved by 100 members. Nampak tak dia ada bagi volume kat situ. Dia tunjuk. Loved by hundreds of members. That is the first element. Second element, apa tak ada 3 orang tu kan, contoh kan. Second element apa? Nampak tak dia bagi nama. Brittany Havnarat. Lepas tu siapa dia? Owner of 402beyond.com. Maksudnya apa? Another thing is people like is specificity lah. Maksudnya orang lagi suka kalau kita specify. Contoh kalau kita dapat let's say lah, contoh review ni, review asam pedas ni. Kita kata review dia sedap. Review sedap something is one thing. Another thing that we can add is siapa yang review tu. Contoh Fatimah. Fatimah daripada mana? Lembah Kelang. Kadang orang daripada Lembah Kelang dia akan buka. Aku daripada Lembah Kelang lah. Fatimah. Dia orang akan nampak it's actually it sounds more trusted lah. And one more thing is also authenticity jugalah. Authenticity is also important lah dalam social proof. Okay. Ni berapa dah? Keempat kan? Okay, laju sikit. Banyak kan? 4. Okay, number 4 is liking. Okay, liking ni simple je. Liking is very simple. People find it much easier to say yes to the people they like. Senang je. Orang mudah nak setuju kalau dia suka kita. Itu je. It's very simple lah. Cuma kita kena tahu why do people like you. Tu yang kita kena faham lah. Sebab biasalah kalau orang tak kenal, dia tak tolong kita. Biasa mesti rasa macam was-was kan, siapa kan minta tolong kan. Compare tu like our member lah. Biasa member kita mesti kita dah suka kan. So kalau tak suka takkan jadi member lah. Alright, so biasanya bila orang tu dah suka kita, dia akan mudah untuk say yes lah. Kita minta tolong ke. So why do people like you? Ada 5 yang dia outline. Firstly adalah physical appearance. Physical appearance ni samalah physical appearance lah. Physical, muka, tinggi. And also boleh involve clothing jugalah. Pemakaian pun ada. Secondly apa? Similarity. Similarity in terms of opinions, pandangan dia, personality, cara dia, background dia, dia latar belakang apa, and lifestyle dia. So biasa orang suka orang yang sama macam dia lah. In the same group of people. Contohlah orang minat bola, biasa kawan dia mesti minat bola. Majority lah. Jarang lah dia minat bola, tapi member dia semua minat cricket. It's very rare lah, jarang lah. Alright. Thirdly is compliments. Compliment of course lah. Compliments ni siapa je yang tak suka kena puji kan. Okay. Cuma nak tambah jugalah compliment ni kalau nak tahu in details, dia ada mention compliment, genuine compliments. Nak tahu genuine compliment ni, maksudnya compliment yang jujur ni, ini boleh baca buku ni lah, Dale Carnegie. How to influence people. Itu dia lebih in detail lah. Alright. Number 4 is contact and cooperation. Contact and cooperation maksudnya lagi banyak kita contact dengan orang tu, lagi banyak kita jumpa kita lagi suka lah. Cuma perasan tak contact and cooperation ni dia sekali. Sebab apa? Sebab kita berjumpa dengan seorang banyak kali is not necessarily akan buat kita suka. Contoh kalau orang tu memang perangai dia tak elok, let's say perangai tak elok, kita jumpa dia banyak kali, makin kita jumpa makin menyampah. Bukan makin suka. So that's why dia ada involve cooperation. Cooperation tu apa? Cooperation tu is simply kalau kita biasa buat kerja dengan orang, biasa kita akan suka dengan dia. Maksudnya kita ada kerja sama sekali. So that's why contact and cooperation come together. Basically kalau content tu positif, dia jumpa ke orang banyak kali, dia akan jadi positif. Tapi kalau the content is negative, dia jumpa kat orang banyak kali, orang lagi benci lah. Not necessarily orang akan lagi suka. Alright, finally adalah conditioning and association lah. Alright, so conditioning and association ni maksudnya besok orang associate kita dengan apa. Maksudnya contohlah, dia ni, kau sekolah ni dulu kan? Biasa tak jumpa dengan member? Sama lah, aku sekolah ni lah. Tiba-tiba auto jadi suka. Jumpa dengan member kan, dia kata, sama lah, aku alumni juga lah sekolah ni. People like association, maksudnya orang suka kalau ada some association. Contoh kita jumpa, let's say, siapa jumpa lah. Let's say Khairul Aming. Kita tak jumpa Khairul Aming. Kita jumpa adik dia. Tapi kadang kita jumpa, kau adik Khairul Aming kan? People like association. Padahal tu bukan Khairul Aming, adik dia je.
Faham tak? Jelas ke? Setakat ni jelas ke? Cuba komen sikit sebab ni banyak juga ni. Takut ni. Okey. Sembahyang macam yang the current pun Sorry, ada yang tanya soalan dulu. Sebab tadi ada bukan Alright. Clear kalau tak clear boleh tanya nanti saya tengok balik dekat komen. Alright. So, okay. Tak habis kan? Demam EPL kan? Sorry lah. Okay, tak apa. Ni kita punya tonton ni dulu. Demam EPL. Okay. Kalau yang, mungkin ada yang kenal lah. Okay. Tak payah do quickly. Sensitif lah aduh. Ni tak habis perang. Okay, sambung perang kat komen tu. Alright. So, kalau yang tak kenal, of course lah. Kalau yang tak kenal lah. Okay. On the left one is, of course lah, Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Manager MU. Lampard. Tu lah pandai pinpoint lah. Biasa lah. Jangan dua. Lampard in the middle and kanan ni is Arteta. So kalau tahu tiga-tiga ni apa similarity dia? Pasal 2019 lah, I think 2019 tiga-tiga ni dia orang masuk kelab masing-masing. Oli jadi manager MU, Lampard manager Chelsea and then Arteta manager Arsenal. And masa tu is very hype lah, memang hype gila. Kalau pasal memang hype gila, fanbase memang seronok gila. Sedangkan perasan tak tiga-tiga ni, Oli, Lampard dengan Arteta, dia orang mana ada apa-apa like huge achievement. EPL tak pernah menang, Champions League tak pernah. In terms of manager as a manager as a player lain lah. As a manager, dia maksudnya dia tak ada track record pun. Tapi orang suka apa? Sebab dia alumni. Sebab dia ada associate with something yang dia orang rasa familiar. Kalau contoh tengok Oli, ingat Class of 92, menang treble, menang 3 piala. Padahal sama je, tiga-tiga ni tak pernah menang cup pun. Macam tak ada result, tak ada big result pun. Tapi disebabkan association, orang suka juga, hype juga. Last-last dua-dua tercedok, betul tak? Tinggal Arteta je. Next. Kan nanti kan marah juga cik bola. Ni semua kenal lah kot. Okay, kenal lah. Alright. Siapa tak kenal? Johnny Depp. Alright. Johnny Depp. Dia punya apa famous case pasal Amber Heard. Jangan marah, Naim jangan marah. Pasal Amber Heard kan, kes Amber Heard. I think last year kan, waktu Amber Heard find sama dekat Johnny Depp ni, almost every sponsorship tarik diri. Including big one lah macam Disney kan. Alamak, Liga Super. Sorry lah, jarang tengok lokal lah. Kita tak nak jadi palatau. Alright. Okay, so basically waktu case yang last year, naik je case ni, banyaklah sponsorship yang tarik handbrake. Yang big lah macam Disney lah. So yang tinggal yang big sponsorship yang tinggal dengan Johnny Depp hanyalah dia. And masa case ni ongoing, masa case sama Amber Heard yang ongoing, traffic dekat dia ni, dia punya search volume increase up to 44%. Masa ongoing ni lah, court trial ni, increase 44%. And after declaration, after mahkamah putuskan yang Johnny Depp menang case, dia punya sale naik 50%. That is the result. That is a good, nak kata good gamble, bukanlah gamble. But that is a good decision lah from dia. Now they reap the profit lah. Diorang dapat lah dia punya keuntungan within that period. So people like association, no matter who. Alright. Ni klasik sikit lah. Ni klasik interview. Okay, this is newspaper tahun 1994. Tak tahu lah, mungkin ada yang belum hidup lagi, ada yang muda-muda lagi belum 1994 buat apa? Belum lahir lagi kan. Okay, 94. Ni newspaper ni viral lah dekat US masa tu, semua newspaper. Tengok headline dia, Stunning Views of Mars. Sebab tahun 94, US dihantar roket, Pathfinder tu. Roket Mars Rovers, first time lah. Dekat Mars untuk dapat views. So masa ni memang viral sangat. Waktu Pathfinder first lah, kita dapat view of Mars lah, planet Marikh. And within this time, ada satu company, sales dia explode. Agak-agak company apa? Cuba share, agak-agak. Cuba guess. Company apa yang explode? Coklat. Apollo. Circle Mars. Yes, perform. Yes, Chocolate Mars. Chocolate Mars tiba-tiba explode. Sedangkan dia tak ada any relation pun dalam projek ni, kena projek dengan NASA tu. Dia tak ada any sponsorship pun. Sebab Mars ni nama owner dia sebenarnya. Nama owner dia is Franklin Mars. So they actually don't have any relation pun dengan projek ni. But they get the
association benefits. Alright. Okay, number 5. Sikit lagi, authority. So authority, authority dictates that authority figures always had genuine practical advantage of us because of their position. Their position speak of greater access to information and power. Maksudnya authority ni biasanya dia ada akses lebih lah dari sudut kuasa dia dan dari sudut dia punya info lah. Biasa orang yang dalam authority ni, authority, dia akan ada more info daripada orang biasa lah, orang awam. So biasanya kita it makes sense lah to comply. Contoh macam vaksin. So let's say macam vaksin, kita biasanya kita dengan siapa untuk kita follow siapa untuk vaksin ni? KKM lah. Okay, which is Aggregation of Doctors lah, medical practitioner. Sebab apa? Sebab yelah kita tak tahu apa-apa pasal medicine, which is very low lah. Takkanlah kita nak ambil degree medicine 5 tahun. It's not worth it. So biasanya kita guna macam tadi lah, like mentioned before, stereotype. Maksudnya it make sense. Memang kita make sense untuk comply kepada authority. Sebab tu lah even in certain case yang authority salah pun kadang kita akan terikut juga. That's why. So authority memang ada power. Contoh, second point, once a legitimate authority has given order, subordinate will stop thinking in this situation. Biasanya kita ni, kalau orang bagi arahan, orang atasan lah bagi arahan, kita akan ikut je lah. Kita akan follow je. Jarang lah orang yang bagi arahan, kenapa macam ni? Ada orang pesan buat jarang. Majority akan follow. Contoh yang case tadi daripada Neil Cohen, sebab dia ada satu case tadi dekat Temple University, yang ni jadi dekat hospital lah. Sebab kat hospital ni, authority paling tinggi siapa? Doktor lah kan. So yang bawah sikit, bawah dia nurse. So ada seorang doktor ni, dia dapat patient seorang with a ear infection. Dia ada ear infection. Ear infection, so dia prescribe lah, dia tulis, dia bagi prescription untuk ear infection. So ubat titik. So dia pass dekat nurse tu. Dia pass. Cuma biasalah doktor ni dia bagi prescription biasa tulisan doktor kan. Biasa dia tulis admit berapa drop lah, 3 drops. Admit 3 drops of medicine in the right ear. Dia sakit telinga lah, telinga kanan, right ear. So biasalah doktor tulis admit a few drops right ear. R ni lah, right ear lah. R is right lah, dekat ear. Lepas tu nurse tu pun pergi dekat doktor tadi. Nurse tu pergi dekat ni lah patient tadi, dia pun admits. Dia admits ubat tadi dekat nurse. Dekat nurse. Sebab apa? Sebab doktor tu tadi tulis admits medicine dekat R ear, right ear. Doktor tulis right ear. Dia tulis R ear. R-E-A-R. R-E-A-R apa? Rear kan? Belakang kan? So doktor tu dengan patient-patient tu ikut je lah. Sakit telinga, bagi ubat dekat punggung. So that is what happen lah when authorities are wrong. Cuma that's why kita sebut lah, authority ni dia memang ada a certain position above us. Sebab tu biasanya kita follow juga. Walaupun kadang sometimes they can be wrong. Okay, ni sample lah, example. Biasa kita dengar lah authority. Colgate lah kan. Iklan dia biasa apa? Dentist mengesyorkan kan. Dentist mengesyorkan ni lah. Mengesyorkan 9/10 dentist mengesyorkan Colgate. So the word dentist itself is authority lah. So this is sample of how they utilize it. Secondly, kalau tengok tadi, I think I skip a few things yang last part tadi. Okay, authority ni dia ada 3 benda, 3 simbol. First titles, second clothes, pakaian, pemakaian. Third trapping. Trapping ni macam ni lah, signs, label atau objek. Okay, 3 ni Okay. So perasan tak? Dekat sini dia ada at least 2 things yang letak. First, number 1 brand recommended by dentist. Second, nampak tak dia punya clothing, pemakaiannya. Siap ada stetoskop lagi. Tak tahu lah bila dentist pakai stetoskop pun tak tahu lah. Tapi ada stetoskop lagi dengan full lab coat. Tak tahu korang pergi dentist kan? Pernah ni tak guna stetoskop tadi? But it works. Titles, clothing and trapping atau objects. So biasa authority, this is how they implement. Kalau kita fikir boleh macam apa hal kan? Tapi this is what they show us every day and kita pun percaya lah. Kita pun percaya lah 9/10 dentist tadi. Alright. Okay, so this is ni lah
Yang ni biasa label-label yang kita nampak lah. Halal, yang tested, sirih, mesti. So this is one of the example of authority. How can it was implemented lah. Alright, okay, last one. Okay, last one is scarcity. Atau kita biasa dengar FOMO. Ini famous ke FOMO. Okay. So firstly, I think scarcity pun ni antara yang biasa tahulah. First rule is an item is becoming is rare or becoming rare equal to is more valuable. Maksudnya barang yang rare ni biasanya valuable lah. Lagi tak ada lagi dia rare, dia mau nak kena barang. Lagi rare, lagi mahal, lagi tak expensive. Okay. So in within itself ada ni lah, loss aversion. Loss aversion ni states that manusia ni, kita ni lagi tak suka hilang daripada gain something walaupun in the same amount. Contoh, kita hilang 100, lepas tu next day orang bagi kita 100. We are okay with that. Lah. Biasanya lah, kita hilang 100, esok orang bagi 100. Okay, dah recover lah 100. Tapi kalau orang bagi kita, that's why dapat duit raya 100. Duit raya ke bonus ke 100, tiba-tiba esok 100 hilang. Confirm kita stress, betul tak? Padahal in that two state, amount kita sama je. Dia amount yang kita profit and gain sama je. Tapi manusia ni dia lagi tak suka rugi berbanding dia nak untung. So this is one of the thing that we can think about lah. Especially under condition of risk and uncertainty lah. Dia manusia ni juga, dia tak suka hilang ni lah potential. Loss of potential is equal to loss of freedom lah. Maksudnya kalau contoh lah, biasa kita buat potential untuk dapat something kan. Biasa we offer something, tapi untuk esok je. So habis pada esok, kita dah tak ada freedom untuk pilih. Sebab benda tu esok je. So human, dia tak suka loss of freedom. Okay. So this is what has been mentioned lah in scarcity, right? So ni boleh tengok dekat phone masing-masing. Dekat phone masing-masing pun boleh tengok ni adalah. Cuma ni everyday kalau tengok, boleh buka Shopee, tengok dia ada flash sale. Cuma flash sale dia memang kerap lah sekarang kan, kupat kan. Ongoing, boleh tengok So this is one of the thing that they use. But take into account yang scarcity ni can be overused lah. Every other principle as well, kalau without proper implementation, dia boleh jadi overused lah. Alright. Okay, last. Ada yang kenal tak brand ni? Ada yang kenal brand ni? Supreme. Okay, brand ni lah. Rempit sikit lah. So actually, Supreme ni dekat US lah. It's a very hard brand. It's a very hard brand and very successful lah. Very successful. Dia punya founder is a skater lah, Jeremy. Is a skater before. Macam mana Supreme ni boleh jadi sukses? Macam mana dia jadi sukses? It's because Supreme ni dia never meet the demand. Supreme ni dia jadi sukses sebab dia never meet the demand. Dia tak meet demand. Macam mana maksudnya? Tak meet demand tapi sukses. Sebabnya every time Supreme ni they launch their new product, they never launch untuk meet demand. Let's say 100 demand dekat luar, dia punya customer dia 100%. So dia akan meet like 60% je. Dia akan keluarkan 60% je. So ada lagi 40% yang memang tak akan dapat. So 40% tu dapat mana? Dia akan cari dekat reseller. Reseller dekat reseller. That's why reseller untuk Supreme ni memang ni dia mau kena bare lah, kena bare Supreme ni. Supreme ni memang hot stuff lah. Sebab apa? Sebab kenapa reseller dia boleh berjaya? Sebab Supreme tadi dia ambil 60% je demand. So another 40% portion of the cake tu yang reseller ni dia boleh makan lah. That's why dia boleh survive. So and that's why juga Supreme ni every time dia launch, dia punya traffic every time dia punya launch goes to 17,000%. Every time they launch a new product. And of course they will be sold out in less than 10 minutes lah. That is Supreme. Alright. So I think that's all lah. Alright, so I think that's all. So I think I pass back to Syasha. Kita buka ruang untuk soalan. Tadi dengarnya awal-awal Faiz ada soalan. Faiz ada lagi ke dalam ni? Tak masuk kan. Faiz bagi.
Ada share. Siapa yang ada share tu, local brand yang guna benda ni ada few. Kalau brand tudung, Bokita. Boleh try tengok brand-brand ni. Daripada Cik Taufik Masto ada angkat tangan, so boleh ajukan soalan anda. Okay. Hello, Assalamualaikum. So, Saya nak tanya pendapat tuan berkenaan dengan big company macam Grab dengan Shopee tadi. alright. Kan diorang kan tengah negative profit kan. So pendapat tuan dekat stage yang mana ataupun kayuko yang diorang nak go to next step untuk dapatkan profit tu? Macam diorang buat sekarang lah. Maksudnya data yang macam mana yang diorang dah dapat, diorang terus convert diorang punya stage. Terima kasih tuan. Alright, soalan dari Cik Taufik Taufik. Dia deep juga soalan tu. Dia bukan deep, it's very specific corporate punya soalan tu. At stage mana dia nak convert. So basically, bila yang big company ni, let's say macam Foodpanda, Shopee, bila dia nak restructure balik untuk dia gain profit. Sebab tadi awal-awal dia set up dia dah loss. Sebab apa dia loss? Sebab dia nak acquire user dulu. So of course they need their business math lah. They need their business back untuk decide. Let's say bila dia restructure, of course dia akan expect a loss in user. Maksudnya they need to have the numbers, berapa user yang akan keluar, and then the rest of the user boleh maksudnya boleh convert into profit tak. So if they can, bila dia dah gain, so let's say 1 million user dia gain, so bila dia restructure tinggal 700,000 je, 700k atau 70% je user. Tapi in their calculation 70% atau 700k user ni pun boleh convert to profit, then that is their benchmark lah. So benda ni is very dependent on their business math lah. Tengok berapa user yang dia orang need to acquire lah. So I think this question ni very dia corporate strategy lah. I think this is beyond media buyer punya scope pun, which is quite big lah. Kita pun tak tahu. Kita pun tahu bila dia nak positifkan lah. Sama macam Twitter sekarang negatif lagi. Macam tapi chill Elon Musk nak beli kan. So that one we never know. So I pun tak nak jawab pun macam I pun tak tahu. So I'm not sure lah beyond that. Okay. Terima kasih tuan. Very corporate strategy ni question. Okay, ada ni soalan dekat komen. How to measure overuse? Daripada Christina Nordin. So tadi I ada mention yang sometimes benda ni boleh jadi overuse. So I think the right word is actually misuse. Sebab it depends on the implementation lah. Contoh macam tadi, flash sale kan. Contoh flash sale. Flash sale ni ada yang buat ni lah, actually an actual flash sale lah. But at the same time, kalau kita pergi website, ada yang just for gimmick lah, ada for gimmick. And it depends. Saya bagi contoh lah. Kalau kita pergi satu website ni, kan ada countdown, nak ada sale, kita nak beli. Of course, benda tu will help us lah. Cuma let's say untuk first time buyer, it's okay. Sebab dia tak tahu sama ada kita benda tu genuine atau tak. Tapi kalau in some case lah yang jenis yang tak genuine punya let's say scarcity ni, kalau tak genuine, dia akan effect dari segi lifetime value lah. Sebab people can see through your ni authenticity. Maksudnya kalau kita tak genuine, orang tahulah. So biasanya kalau it's within a misuse, kalau kita misuse the principle, so dia akan jadi negative impact lah instead of positive. So kalau point ni kalau nak buat save betul-betul lah, genuine. Kalau kata tak ada barang janganlah simpan barang kan. Minyak paket dah habis jangan cakap macam tu. Alright. Menjawab ke Christina? Orang besar tu Christina. Oi. Saya rasa kita ada ruang untuk lagi satu soalan. Adakah orang nak tanya soalan?
Kalau tak ada, saya ada nak tanya sikit je lah. Macam brand Supreme tadi tu kan. Dengan colour dengan Bokita tu, like dia macam semua brand boleh try guna konsep tu, atau macam kalau kita dah ada customer base yang certain amount baru kita boleh try teknik tu, atau macam mana? Boleh ke bagi pendapat? Alright, so untuk yang tadi kan, scarcity based on macam Supreme tadi. So I think yang example saya bagi tu, that one is Supreme lah. Supreme at that stage sebenarnya in within they implement yang demand scarcity tu, masa tu pun they are still growing. Tapi mostly they can grow sebab scarcity ni dia unintentionally dia create dua dia punya customer database. Which is firstly ni lah dia punya fan lah, dia punya memang genuine fan. Secondly, dia create another customer base which is daripada reseller tu sendiri. So this is what helps them grow lah. And of course initially they need a strong brand lah, sebab yang Supreme ni dia indie. So biasa brand indie ni dia boleh gather betul-betul yang genuine fans lah. I think maybe itu lah, so macam nak tambah lah. Tak ada. I think kalau scarcity ni rasa I think kena ada strong customer base lah. Sebab biasanya kalau scarcity ni kalau kita launch pada orang yang baru, I'm not sure it works or not lah. Tapi kalau tengok Bokita ni, dulu bini pakai Bokita, dia punya problem dia sampai dia duduk mencari Bokita tu dekat second hand punya market. So, menyebabkan the brand tu naik. So dia macam Bokita, I think I'm not sure kalau ada orang Bokita kat sini kan. So bila dia launch satu collection tu, bila habis and ada certain collection yang masa dia release tu jual harga 300. Bila masuk ke second hand market, tiba-tiba tudung tu jadi harga 500. Dia macam berjadah ni kan. So tapi of course lah bila benda tu, bila dia scarcity kan, benda tu dia create demand kan. Tapi nampak Bokita ni yang orang yang baru, orang yang baru pakai Bokita, dia tak jumpa lagi that demand tu, tak nampak pun. Tapi once sudah in that dalam Bokita ni, then you know, rupa-rupanya Bokita ni siap ada group trade in lagi tudung trade in. Macam bukan benda-benda I tak nak brand lah kan. Macam tudung apa benda tudung. Tapi bagusnya brand tu I respect lah. I think so dia ada, bila fashion macam Minas, Susu Minas pun ada dia punya personal shopper kan, berebut-rebut. Tapi dia very very strong lah technically. So I rasa tak semua boleh buat lah. As long as once you dah ada very strong following, kau nak launch limited edition setiap minggu pun tak apa. Macam Minas pun I remember they launch the drop tu, kalau habis. Dia tak ada. So, menyebabkan orang bila dia launch tu dia berebut-rebut lah kan. So if I don't think like if you tak ada strong base, I don't think that you can do that. I rasa. Oh, okay. Maksudnya macam dia tak kisah amount dia berapa, just macam adakah pelanggan tu sangat minat dengan produk kita atau tak, macam tu lah. Correct. Betul. Dia sama je kalau Moraka cakap, okay, bulan ni aku nak ambil satu je klien baru. Siapa nak? Masa Bahar datang sebab macam tu kan, sebab kita limit satu je. Kalau cakap, jomlah datang bila-bila boleh, masuk. Memang tak ada. So once you create that scarcity, sometimes it helps lah. Tapi asyik memang tak jalan. Kasi sampai sudah je. Memang kena scam. Dekat bahagian komen ada soalan daripada Cik Kristina tu. Apa terjadi kalau buyer dah tahu strategi atau teknik? Kita nak try dulu tengok jadi apa. Ada. Selalu je terfikir. Jangan fikir buat dulu. Because dulu pun ada nanti fikir macam nak launch every week boleh kan? Tak buat je lah. Tak ada apa jadi. One of the downside is kalau orang dah tahu, and kita dia berkait rapat dengan how genuine we are doing the scarcity lah. So kalau dia dapat detect yang kita sebenarnya
tak genuine pun kan. So orang akan start tunggu, macam contohnya even dekat Shopee tu sendiri pun dia selalu buat flash, patutnya habis tu habis lah kan, tapi tengok the next load of flash sale tu dia ada lagi. So macam tak scarcity pun dia masuk balik. So orang akan macam tak ambil peduli sangat kita punya promo. Another one is dia cuma akan membeli bila ada benda tu je. Tak ialah ayat. So itu another downside dia lah. Yep. Maksudnya orang tak akan beli on your normal day. Dia akan tunggu benda tu baru dia beli. So it's gonna affect your sales lah. I pernah handle satu brand yang buat sale. Dia buat sale lah. Buat sale terlalu kerap. Sampaikan sale setiap bulan kot. Brand hancur. Sampaikan sekarang orang tunggu sale tu. Tak sale tak beli. So menyebabkan founder terpaksa buat sale. Bila founder buat sale dia ibarat bara. Dan sekarang ni dah memang lingkup dah. Actually those brand pernah masuk TV. Famous gila. Mungkin tak famous dengan kita tapi mungkin famous dengan mak-mak kita. Tapi oleh kerana selalu buat sale, buat promo-promo macam ni memang whole year is sale. Memang hancur. Brand tu memang dah kita cuba untuk hidupkan dengan buang mindset sale tu. Tapi customer yang lama expect untuk sale juga. So dan we said sama ada kita buat brand baru ataupun memang kerja kita buat sale lah. memang tak dapat sale. Memang teruk gila. That was bad lah. Sebab I pun jadi stockist dia. So we know dia punya pain dia macam mana. So yeah, I mean that's dia punya issue dia. So janganlah buat sale selalu. Shopee tak apa buat sale. Setiap bulan Shopee buat sale sebab Shopee bukan peniaga barang. Kita yang niaga kan. Kita punya ni. Niche skincare tuan. Skincare. That one yang I cakap sale setiap bulan tu skincare. Spill tea ni. Tak boleh spill tea. Tak saman nanti. Tak boleh nanti melecur. Dah lah recording ya. Masuk YouTube pula. Jenuh. Miskin lah nanti. Tak boleh. Aku nak tahu ni. Maybe one boleh tanya soalan lagi ke? I have one question. Boleh. So Last lah soalan. when is the right time or condition to apply that in our business? Sani diam je. Jawab lah. When is the right time to apply yang mana? Yang scarcity? Lah. Macam mana? Yang scarcity kan? Scarcity tu. I think macam dah mention lah, basically when you have a very strong fan base lah. Bila kita dah acquire very strong fan base, so macam Supreme tadi, dia very interesting part is macam mana dia create. Firstly, daripada dia punya ni lah strong fan base. Bila dia create fan base and then dia start dia punya ni lah scarcity, dia maybe dia intentionally lah, maybe of course the founder genius dia, intentionally dia create another portion of customer which is reseller tu tadi. Sebab reseller yang antara yang akan beratur lah. Biasa kalau launch retail tu panjang beratur. Walaupun tak ada signboard viral cheese leleh ke, so dia akan beratur lah. Alright. Okay. Can we implement that in a smaller scale? Macam dalam sales page ke dalam mana-mana lah. On smaller scale lah, itu kan macam high level kan, you kena ada try. Kalau you produk baru smaller scale, boleh. Basically, I think if it sebenarnya some of these things dia not necessarily kita buat sekali je atau kita buat satu je. So actually kita boleh combine lah. So let's say macam sales tu tadi, let's say kalau kita launch sale and kita boleh include our scarcity which is sales for ni lah like first 100 customer. So benda ni kita boleh combine. Sama macam all the other principle, benda ni actually we can combine. So sometimes it can works better lah like that. Contoh lah satu lagi bagi contoh kan. Tak tahu siapa ada run Shopee, boleh try buat lah. Sebab saya sendiri pernah nak beli barang ni, tengok memang last stock lah.
satu je. Dia ada 3 color. Adalah barang ni 3 color, satu je tinggal stock. Lepas tu, ni tak boleh ni, save. Belilah satu. Tinggal satu kan. Lepas tu dah beli, dapat seminggu after that. Lepas tu tengok balik, ada balik satu tu. Ada lagi satu stok tu. Dia restock balik. Tapi dalam, itulah, satu unit sekali stok. That is contoh ni lah, small scale. Just wondering, macam Supreme Bokita tu kan dia jual contohlah harga barang asal tu 300 tapi reseller jual sampai 500. So adakah macam ini beneficial ke kepada company asal tu? Faham ke? And like maksudnya barang tu boleh jual lagi mahal lah sebenarnya macam tu. Sebab yang orang yang beli tu nampak je dia punya nilai. Faham ke? Benda founder dah untung beratus-ratus ringgit lah. So kalau orang lain dah untung tu tak ada kan. So okay je. Okay je. Actually for me myself pun kalau aku punya brand ni cakap if I have my own personal shopper dah bangga lah dah tak payah tayang duit juta tayang personal shopper. That one because untuk orang jadi personal shopper brand ni I think memang dahsyat lah. So you should be proud lah if kita capai jalan memang terapuk jalan ni jalan lah. Tapi nak add boleh? Yeah, go ahead. Macam tanya soalan kan, what happens if the second seller sell it lagi mahal daripada barang you? Actually kalau you buat business bila you run kan, you already know you punya profit tau. Maksudnya macam kalau jual 300 ya, you max at 300 lah. But eventually kalau ada orang lain berjaya jual 500, meaning that you already prove that the tudung is that value, and then if you maintain at 300, you will get the sales based on your target lah. Sebab you are creating community macam in a way macam okay aku jual you as a brand owner, you jual dengan this is your price, but someone else sell it higher because of dia memang that is your worth lah. You faham maksud I tak? Macam dia tak effect sebenarnya dekat seller. Actually dia lagi bantu support your brand lah. So you tahu macam kau better beli dengan aku lah instead of beli dengan the second buyer kan. Macam tu lah. Sebab aku jual 300 lah, orang lain jual 500. So that's also what happened to Louis Vuitton, Chanel kan. Macam dia punya second price dia kadang-kadang lagi mahal because dia limited edition kan. But at that point you already make money already. So now it's all about your brand authority lah. So orang tahu for sure that you punya barang memang start to a point that second buyer is higher than the one that you sell. Macam tu lah. Faham. Good point. Dari saya dah tak ada soalan. Dari orang lain ada ke soalan? Kalau tak ada kita dah boleh kemas rambut dan tudung untuk ambil gambar. Ingat kemas apa ni nak suruh balik ke? Kemas kawan minum petang. Bolehlah kita ambil gambar dulu, boleh buka kamera siapa yang nak. Alright, boleh buat peace. 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua join dan tanya soalan bernas dan jawapan pun bernas. Cik Kausan yang recording. Betul. Kita boleh. Okay. Thank you. Terima kasih join. Sesi akan datang. Jumpa lagi 2 minggu.